Guys. Kan guys, marang. Oh. Kapo kayo marang diri guys, okay, tag-as. Turang mananap. Mana tagiya diri guys. Kailan ba na? Oh. Ispatan? Ispatan daw guys, ingon niya ni Juan. Si kanan na. Tarang nakumbitay turang mga kwaknit guys oh. Turang mga kwaknit guys, dili na gana. Di na makaya gaway sinamak. Niktay tagdila diha oh. Para dito guys oh, hunta. Daghanta pero itirahan magkuan. Itirahan og kan kulabyaw. Oh yeah. Subay daw sa lain kuan. Subidahon ra ba? Tulor ni kabog guys pero yayay. Kapa dito sa unahan. O di ba? So guys, oh, mga bunga to si babahabog ilang durian ti guys. 5 na lay plite padong langit.